Mercedes Benz 124 кузов, соли барориш 91 дӯстони азиз, мотораш сечка гузошта, яъни намуди бернаи мошин. Мани намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот бидиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пеши электропакет, коробкаш автомат, титроник, мен инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 245 000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? Мана ин ҳолати салони қафои мошин. Боз мен инҷа люкам дорад. Мана дӯстони азиз, калидаш рибка мебошад. Чӣ хеле ки дида истодед? Мотораш дуним. Мотори сечка шиштаст. Расход 106. Сӯзишвориш тиряко? Дизель. Сӯзишвори дизел мебошад. Расходаш 6 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. Мана бори дигар боз калидтоша нишон метиҳем. нархи мошин 28 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 714 27 77. Opel Astra G соли барориш 2000. Комплектасияш Edition мебошад. Ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пеш электро, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад дӯстон. пробегаш 167 000 километр пробег. мани ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешавем сиденёш кожини мебошад дӯстон. мотор 1.6 Екотек сӯзишвори бензин. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 824 15 00. Hyundai Avante соли барориш 2007 дӯстони азиз. ман ин намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат, титроник. инҷа CD плеер дорад, магнитофон дорад, дутта сиденияҳои пеша багриф. пробегаш 155 000 километр пробег. ман ҳолати салони мошин. ман ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. ёдовар мешавем сиденияш кожини мебошад. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 715 11 91 92 814 41 44. Lexus RX 450 соли барориш 2021 дӯстони азиз. ман ин намуди бернаи мошин. мана бисёр дар ҳолати хуб дӯстон. ман ин намуд аз қафои мошин. мана дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаҳош электроника, коробкаш автомат. чӣ хеле ки дида истодед, бортош компютер, ҳама наворотҳои ин замона дӯстони азиз. мана кироям гаштагини пробегош ҳамаш заводской. ин боз люк дорад, инҷа сиденияҳош багриф,
боз бани сиденьё лифт бисёр дар ҳолати хуб, тамоми наворотҳои ин замона. яъни ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. یعنی 4 بالوناش. نرخ ماشین 754,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 390 7000. دوستان عزیز، تویوتا سال براریش 2006. دوستان عزیز، من این نمودی بیرونه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، коробкаш механика، اینجا سی دی پلیر دارد، مانیتور دارد. دوستان عزیز، пробегаш пробегаш 323,000 километр пробег. دوستان عزیز، من این حالت سالن قفای ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 918 82 78 74. اوپل بیچکه سالی براریش 2000. من این نمودی بیرونه ماشین. دوستان عزیز، من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 آینه پیش الکتر پاکت، коробкаш механика، من اینجا USB پلیر دارد. پربیگ دوستان عزیز 196,000 کیلومتر پربیگ. من چه خیلی که دیده ایستاده. من این حالت سالن ماشین، من این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین. расходаш 10 تا газ киди 95 100 километр мегардад. من چه خیلی که دیده ایستاده. حالتی мотори ماشین. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 610 60 90.